ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV79 ଓ ମୋଟୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟନପାଲି, ମେଟାଗୁଡ଼ା, ଜିନେଲଗୁଡ଼ା ଓ ଟୋକାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଏହିସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଟି ତଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ କରିଥିଲେ। जबत सामग्री मध्य गोटे एसएलआर बंधुक 50 राउंड अधिक गुली, 2टी एसएलआर मैगजीन, चार्जर क्लिप, सिम कार्ड, मोबाइल, माओ पोशाक सह अन्य सामग्री रही। माओवादी माने साधारण नागरिक किंबा सुरक्षाकर्मी को टार्गेट करी एही सब सामग्री लुचाई रखिथिबा मालकानगिरी एसपी कहछन्ते। 9 थाना अंडर रे और जिनेलगुड़ा, टोकालगुड़ा, मोटू पीएस अंडर रे गोटे सर्च ऑपरेशन करितलु। सेठु गोटे आमे गोटे बड़ माओइस्ट डंप बाहर करिछु। से माओइस्ट डंप को एमाने सिविलियंस को टार्गेट करबा पाई किंबा सिक्योरिटी फोर्सेस को टार्गेट